ino imma vre njom nyal imma vre njom yenga xola garuma mana ye wara xamona maga e garuma bin mama ndeysaan so maga njom yeng mosima fud njom yeng gos ken deta ñom dawda inen deta alla me indet meret kim aso hafa pestela mi gulo yande bisala mi reti yoni fo denoret fat njom naga ayo so mo maga kam fo ha bo korol li nga garala mi saway fo deuk leyin me sam papa sanga ko la deuk waye si man la yaro te la me kon real gay yollam la si pol len yo no hate len duqatiram taga fogam taga dawtom i taga dawtom ndeysaan fiya mo tan nama foy taxamu lay ne foy taxamu le ma fit umagoy asawa ke mboger parce que say nuro ko xama nax juf kiro o jufa nga jegam yakar xola yones pax juf kiro say nuro ko xama nax ka wago geno o jufa nga xan ma fam force digil waaw kaga mom point SRF ndeysaan i o defa nga tay bom pogno bo fandom tamit han jegom mo beron han wiru lo xam daw ndetof i sak am xaqe pam may wax deug yalla Seydou Indio kama jala paxa pa to ngid mam jerejef ino drapeau yo imbugo o layo ndik rek no drapeau den ke andona ten fu ikom ne andona tene jego yakarame champion nga hemen bote yoga émission fe ndax i mbadina i mbagtandor ne to roog fe mose o drapeau leke Ousmane Jangan yaga roog simala comme mbir nuna ma Afrique o gange ba fi awaru final a jegane i mbiya a jegane i mbiya xa ñafaɗaxe in a jegane i mbiya xa ɓayaxe in a jegane i ñirota nda kaga jegate am roog mbudate njom nda say nu mbir nuna maaf rogena nuno roog fop ka nu yegir kan a jegan nun mbiya nda kaga fop a xona yaam wax deg ena mbudata com ke sax may yaam njomo yeng moom ten xewatu nda ga ami feke kam bug njom fonka njom bo ñaal ne xay kam mada fuda njom nda Ousmane Janga drapeau leke yaga i kon Diofior yaga i kontana axa to Ousmane mose ma Afrique bo i yakari a waga yen ka i ndefa Ousmane bo ngel na Dakar mute ma Afrique i nangi ma turbine na axa kontaan ten Ousmane fapes a refo puma ref a refo ndaan fapes o tanuma ref i den fapes kel fay uma ref i kontaan nan Ousmane bo ñaal ne xay i moƴu kontaan na Ousmane nda xeɗan roga ɓato wagole xeɗan roga xuɗandin a jiri ɓasil ne njiriñin axa maga waag ma day joka njal yes o fogolen internet ke i mbadida koy me ando naye maga émission ne roga a fiyu ke ando naye te i mbag no nday oxe ando naye koy te jegu comme ne xarit ke ngenoox yakarame keke ciñ in a jega cigin est ce que te leyna ten wala est ce que te leyna wala pañes champion fe koy i mbugu njas noor mbagtandor ne ke ando tef émission ne njom ñaal a ɗetida Ousmane Sali Simal kam xarit Babou Sarr ref men fo ando tef mbañik rek kam fe mbay ndesan wage lay nda ken fop no jeg yega ref fa ngeen fa moso e champion o jut jasnor fa in det ke andona ten waro lay ne mbagtandor ne an waro gidim ndax ro fe tam wax deug mose jokanjal Alaji Sen jokanjal a paax mi xo gidma papes keke mofna fo xa teɓaxe mi fo xa ɓiyaxe ndimena kambin ne fo adna fe fop ndax o limanga sax o juum Babou Sarr wage lay ba pang kam fe maya may ka xupo xeni xeeñ muño ndik rek nda a anda a ñima o ndik ndax pames a mofogu toujours o noxe fapoga xama te ref degol itam de leyan Seku Ñax fo Seku Njaay win ɗikwen o lengoxe a wagange ret win ɗikwen den duqogu mbap ne mi win ɗik waga mbapoga xam i ken cika adna ci internet ke i fopan nana njom or feke teno fesa sanjafu oxa a sipel a genoox boy ngang or feke taxar ndaxar nu narima o kiina ñaman fato fexey watin ten ka andona ye libarer xana mot libar ken kam fiyogun mi Ousmane ndaxar nu na ñamel layom de kan watnogu xa ɓiyaxe watin sadax ñom ka watnel sadax a neew seek fe xesanga rook xan watin ka fadna a cek xarɓen tadik fo a cek a ɗak sadax
deuxièmement ya feri moma xana jegne saxtoma na position a waga nge geno xoma ken naturel fata geno xo saxo lengole toujours fata geno xana cafako a waga nge dara fata geno xa to ka cafako meme xedanga roog xede roga anda roga seede a fato fesole doon neke rek a fi ne te leyne te puusin te a fi ne te gara a ngay to ka cafake ten ken rek ka gen na mbir yaay mbir ka saqanan mbir te geekin yi o waga nge dara ya est koy e a wora mbako ndena simal xay anda alera xeke anda o xeke anda ne esa saxtaxama xeke anda ne esa saxtaxama yes kam mo fogu te sum a sum bo jek rek tele ame Ousmane menam tele mbame inoxi me xaro yaay ten njom ne na faka o saxo leke o xum saate yo me saate tele mbame reti jankino garid so widam meke ndiki yesa fiyana xam ken labungari ya sam roga yirmin fap fane no xeke Mamadou Sarr de lan góor gi Issa Ndiémé a cafa ke namun waage gar nda oxo fuuda émission ne o xeen i ɓeeram mayu weke yoqna fapes itam ya jambal kangu a jega ke fiyanooga xama kamo façon ten eetma cooɗo drapeau sadax drapeau Sénégal njangtin ñoom na mar fafa ko maaga eetmo jangito drapeau a comme mala o drapeau la mi xana rate na min fo Babou Djilas arène na Adrien Senghor mana jangti comme premier drapeau es mar fafa ko rawgadu in fo Boucar Diouf i Alaaji Sene ke waagoma doxin no saaxle xeɗana den jam ndax deta me ya Ousmane ari mena bo ñal ne xay bo araku ne ñom bo meke ndenta xay ñom ne xoy bato fakel mo xay bo meke indenta kon wara mu gijegum gidim adna fe fop ande vraiment keke wax deg bon refe kisa tax refe ka andona ye itam misom fiyun men i ndax wiin reetum men mais a jega jeg ne andona ye bon roga ciyangam ke andona ye wax deg bon wiin toujours a wo témoin am no façon o leng kaga ci to quoi i refe moƴa den teen refe waaga den teen nda ko xeyna o magnel le roog fo ndoxin ne ten saxtu neen ngidmam gidma xeke gidma fop gidna adna Babou Sarr o ndeɓes mbiro roga anda ye mbiro i o mbañik coor feke mofna me waage ley mbiro de Ousmane Sali ten def Sékou Mbar ten de Jokel Fenda Babou Sarr ten de Jokel Fenda a ref a mbañik toor itam fo Seydou oy o drapeau leke comme mala njangan a jega comme tewo xa delemba a jiratu mbaaxe ka garid meke goor maak we simal fop ngatu meke no mbela congeeke a mbi piyel den a mera kam moof mana ndok Mame Thior fapes Mame Thior o xoy a jirati mbaaxe dalo fuuxa lembe ganjame nam Abdou Khalis te naam te kenuna ñofkange nu mbasa in fo Ousmane i mbagan saqa Ousmane ale me nuno goor we nu mbam moof i saqa Ousmane ganjame a janga njom ne i to tiyaga an leygu xator foof la wo yaga esala xame o naga janga njom na Diofior xana jeg la fodna me a fod Djilas a yoroox Djilas a lembe xana fanga mbanga xana andona ye mu kiina fodna xano nanan a lembe toqan naga samal lang bo wina njom na mbiya ye kir a mbugo ƴuf te dalo naga keɗet oxe fiit ka demi finale o fe soɓalo le fiit ka demi finale sogo daab final aca waaw iyo i yem fi den a tiire demi finale fe nget fo Bounama Diom o sumb i ye ƴuug na sip sakor ndako sakor ndalof yoɓayole mine
la arbitre ne arbitre rok ndeer in ndala ari secteur jasnor fo de Gaulle o paafa poxe mi te fiyaam ne a fiyangaam neke la xama lembe fuɗlo fa tafar neke a fiyangaam neke rek a fiyaam ne kaga refe mbuf lengo quoi i kene jegooga i yaaga wiin neke itam a inooxa a mbiya piyel den franchement parler ne te laytooma ten i naaga jangtum njom na in fo Moussa Kol Diam i yasam roga fiyena in jam Waly Thiang anta Waly to arta i a war a ñim teen nda koy yasam roga fiyena in jam i yasam roga fiyena in jam a ɓaato wo dole i keke nu mbiidna meen i yasam te a ɓaato jeg na fa jam a moƴo yaaj ke nu mbugna xana jeg njom ñaal xana so anum tiidel xa canaxe sipeel papa ke njeg a laara ke njeg i il faut kene num cosaan fe na num tooxid parce que com ke ndiiki dam neeke njopiranga fo tiyen jege kiino xana maaf kam na joka njal Ousmane Sali a gen sate fe simal Ousmane i ngidmam jokoma njal a paax a paax o fogole simal yaake fi paap ke fa koor xe moof na me buda in fo ando de ndeysaan a anime a ke refna émission ne kon o fogole njom ñaal a reɗ'u na sate fe simal na champion Ousmane fi andoona yee ten ref Ousmane Sali simal Babou Sarine kon o fogole internet ke keke ɓisidu na saate fe simal kon i njokonno njal a paax a paax laya nuun ne koy Code Production ten faɗ'u na caméra fe o pog no El Hadji Sene fadno micro le jam fa jam na émission fa lakas champion fa lakas joka njal